So first, let's start with employee fraud. So when you say employee fraud, it is committed by, of course, a non-management personnel. It usually consists of an employee taking cash or other assets for personal gain by circumventing a company's system of internal controls. Oops. So, siya. So, employee fraud usually involves 3 steps. Again, employee fraud usually involves 3 steps. First step is stealing something of value. So, that is your first step, or stealing an asset. Second step is converting the asset to a usable form. So, pwede ang asset is convert nimo into cash. And then third step is concealing the crime to avoid detection. Now, the third step is often the most difficult, diba? Since employee raman ka, so maglisod yun ka og cover up sa imuhang commit na fraud. Now, if we relate it to a fraud triangle, diba? Let's give an example sa itong fraud triangle: pressure, opportunity, and ethics. Now, for example, a person, an employee, a staff, kanis, let's start with something small. Manguha og bond paper nga stock sa office. Diba? Kana, kida doon sa ilang balay, kay gamiton para sa iyang mga anak nga mga bond paper. O kana, sa mga project sa iyang mga anak, manguha og bond paper sa office. That is already considered as fraud. Now, the pressure, or let's start with opportunity first. The opportunity is, si employee is siya, or si employee is na siya personal na stock sa imuhang, or stock of bond papers, diba? So, ang kanang mga bond papers, kaya pan-distribute man na kada department, para kada department is nasa stock na magamit, diba? So, si employee is naa niya ang custody of those stocks, or in our case, sa mga bond paper. So, meaning na siya opportunity, kasi tungod naman niya ang custody sa imuhang, or sa katong asset nimo, which is the bond paper. Now, the pressure is, pwede nga, si employee kay tungod naghihirap, or diba kanang mas kuan man niya, mas kuan niya nga gamay ra bitaw ni iyang irrationalize bitaw na dili bitaw ni makakuha og anything sa company kay bond paper ra gud niya akong gikawat, diba? So dili rin mabantayan, wala ni dako na impact. So, and also if ever kanang wala jud kay other means, for instance, si employee is wala jud siya other means para makapalit og bond paper, ingon ana, diba? Or out of budget na sa ilaha or something. So, mo nang mudu siya ana nga mga things. So, that is already pressure. Now, if magpada si employee sa opportunity of sa pressure niya, diba? So, mugamay ang iyahang dili na niya mahuna-huna nga sayop da ito ang iyahang gibuhat, or kabaw siya nga sayop pero dili na wala siya ni give in sa imuhang buta na to konsensya ana. So mo na nga kato mas dako ang ihang chance to commit the fraud. Now, if ato na ka sa mga heavy nga things, for example, si employee is feel niya dili siya or dili enough ang gipasweldo sa company sa iyaha, diba? Or kanang feel niya nga gi-cheat siya sa company kay tungod grabe kayo iyang workload tapos iyang sweldo is ingon anira. So diba naa niya ang pressure, so meaning gamay ra akong sweldo na imong irrationalize ang imong actions na gamay ra gud ako ang sweldo, inanang ipasweldo ni company, so dili bitaw mawala ko, manguha ko ana, diba? So kay tungod sala bitaw gihapon ni sa company kay tungod gamay kay gisweldo nako, so dili ta ko ingon ani kung dako pa kog sweldo. So inanagod na mga justifications. So once na opportunity si employee, diba, nga maka-misappropriate og assets, diba, makapangawat berg inventory or cash itself, or diba inana. So that is when employee fraud is mahitabo siya. So kana mo na siyang employee fraud. Now, as mentioned again, maglisod og detection, maglisod og conceal si employee kay ato raman sa kung unsa iyang scope, mao ra man iyang kaya gyud, or wala jud siya power kaayo. Unlike when we move on to the management fraud. Now, management fraud
is perpetrated at levels of management above the one to which internal control structure relates. So this is more insidious than employee fraud because it often escapes detection until the organization has suffered irreparable damage or loss. So frequently involves using financial statements to create an illusion that an entity is more healthy and prosperous than it actually is. And involves misappropriation of assets. It frequently is shrouded in a maze of complex business transactions. Oops, let's go back. So, management fraud is mas higher level na siya compared sa imuhang employee fraud. And usually is more on ka ng mga big time na ni siya ang imuhang management fraud. Now, one example is if you've heard before the issue about the Metro Bank nga vice president, diba? Kato siya, that was an example of management fraud. So, kanang grabe na day siya gipanguha nga assets, grabe na day kayo ang gipangawat na cash, but I forgot if it was cash or I don't know, in cash equivalents. Basta daghan na kay siya nakuha, pero iyahang na-cover up, diba? Na-cover up niya, tungod kay naman siya power, kay tungod naman siya sa management. When you are in the management good, is you have more control. Or the opportunity is greater when you are at the management level because again, you hold power. So adto na landaan kung adto ka sa imuhang fraud triangle, si management is mas inherent na sa iyaha nga dako ang iyang opportunity to commit fraud, di ba? Ato sa imong triangle, again, if dako ang imong opportunity to commit fraud, di ba? Gamay ra kag ethical principles or mas low imong ethical principles, mas dako kag chance sa maka-commit og fraud. So kato kung naka sa management is inherent na ang opportunity nga dako jud siya daan. Kay tungod na mo kay power or authority was given unto you. Now ang pressure is diha na nga either personal issues na, di ba? So either nanginahanglan sad ka, kung ikaw manager ka, or naghihirap sad ka, ana. So, na kay mga pressures, external, personal baron, or like sa company, nga ang imuhang boss, sige ka, igon nga, do this, do that, and so on and so forth. Kaya wala pa ni mo ma-achieve yung goal, ana na. Then, ikaw is, you feel like you're doing your job already, but di ba, mo yun ma-recognize. So, kana, mura kang ma-demotivated, and then, given nga na kay opportunity, dako if you feel very pressured. So, kana is if mo give in ka na sa pressure and opportunity, so mas dakong chances nga makakommit ka og fraudulent activities. So mo na diri ang or diha na mo come in ang management fraud. So it is complicated or mas complex siya kay tungod again si management is mas nama siya power nga maka-conceal sa iyang mga gipang buhat, diba? So pwede man niya ingnon si staff niya nga buhatan na. Ikaw staff is maglisod pod ka og ingon na like you know that there is something wrong or you feel like there is something wrong pero it's hard for you to speak up because manager gud na nimo imong kasteriya or boss gud na nimo. How do you say no, di ba? Ikaw maghunahuna sad ka nga kung muno ko ani basin mawagtangan kog trabaho ingon ana. So di ba kung mura sad siya domino effect na beto siya pag arita sa management fraud. So si management fraud is mo-domino na siya na basin ma-include ang imong employee fraud. So ana siya. So management fraud is a wider scale na siya. So and usually is ana na jud na siya ma-detect, di ba, if kanang klaro na jud kaayo nga padung na bankrupt ang business, di ba? Or kanang naka-feel yung intense irregularity ang management aside from patong nag-perpetrate yun nga or ang buta na to makitaan sa auditors upon inspection nga ngano ingon ani man ni ingon ana man na then lahi ang imong gi-present sa nasa actual so diha na makita pero again it is complex mo nang lisod siya nga i-detect. So mo nang imuhang fraud, management fraud, employee fraud, and the fraud triangle.